الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعظم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل خلق الله والأكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهديه الأقوم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى ملاك الخير، وتعلموا فالعلم زين لأهله، وفضل وعنوان لكل المحامد. فأي زين وأي فضل وأي محمد خير من أن يرفعك من رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال الله جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأي زين وأي فضل ومحمد خير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم كله خير، دينيا كان أو دنيويا، وكل أنواع العلم ينفع حتى تعلم الشر. ولله در القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ألا ترى كيف يتجنب من يتعلم فنون القتال نقاط الحياة أو المقاتل من جسم الإنسان؟ فليست المشكلة أن يكون ولدك في مدرسة غير دينية، لكن المشكلة ألا تعلمه علاوة على ذلك دينه، ألا تعلمه دينه وثقافته. فما العيب أن يكون في مدرسة غير دينية في الصباح مثلا، ويمشي إلى مدرسة دينية في المساء أو في آخر الأسبوع في يومي السبت والأحد؟ أيها المؤمنون، إذا كان العلم زينا وفضلا ومحمدا للعالم، فما يتم له ذلك هو أن يرثه أولاده فيه. فليس هناك شيء ألذ من أن يرث الإنسان أولاده في العلم والصلاح والإحسان. انظروا إلى مقصد نبي الله زكريا في دعائه طالبا ولدا من الله، وذلك بعدما وهن عزمه واشتعل رأسه شيبا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وأنت الذي لم يرزقك الله الذهاب إلى المدرسة وقد فتح عليك بالمال، لا ترفض أن تدخل أولادك إلى المدرسة قياسا على نفسك، فقد يكون فتحه أي فتح ولدك في المدرسة، وليست المدرسة إلا سببا من الأسباب. وما أسعد إنسانا جمع بين سببين أو أكثر. إخوة الإسلام، بعد أيام قليلة يرجع أولادنا إلى المدرسة، ورجوعهم إلى المدرسة رجوع لنا نحن، فرجوعهم رجوع حقيقي ورجوعنا رجوع مجازي. هم يرجعون إلى الفصول وإلى تلقي الدروس، وذلك رجوع لنا إلى الإنفاق عليهم في تعلمهم والاعتناء بهم. أيها الأب، أيتها الأم، لتعلم أن البيت هو المدرسة الأولى، لا سيما أن أكثر المدارس اليوم تهتم بالجانب العلمي المحض فقط،
فالتربية تبدأ في البيت قبل المدرسة، فلا تتركوا كل شيء للمدرسة بذريعة ألا فرصة لديكم أو غير ذلك. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسؤولية الأولاد عليكم قبل غيركم. أيها الآباء، أيتها الأمهات، لا تستثقلوا ما تنفقون على أولادكم في تعليمهم، فكل ذلك صدقة لكم، وهو من أسباب إنقاذهم من أن يكونوا كلا على غيرهم في قابل الأيام. ادفعوا الرواتب الشهرية في أوقاتها، فبها تنفق المدرسة التي تساعدكم في تعليم أولادكم على نفسها ومعلميها وعامليها. أيها مسؤولو المدارس من مديريها ومعلميها وعامليها، اعلموا أن الأولاد أمانة عندكم، وقوموا بأعمالكم على أكمل الوجه وبإخلاص النية، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها المديرون، ارحموا معلميكم وعامليكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وتمهلوا مع بعض أولياء أمور الطلاب، فالبعض يتأخرون ليس عن قصد. أخي المسلم الغني، أختي المسلمة الغنية، أيها المحسنون عند الله وعند الناس، لا تنسوا أن تفتحوا لأنفسكم أبواب الخير في هذه الأيام زيادة على ما تفعلون. ارحموا اليتامى وأولاد الفقراء بالإنفاق عليهم قدر استطاعتكم، كأن تدفعوا الراتب الشهري السنوية أو لبعض الشهور عن ولد يتيم أو فقير، أو كأن تشتري له الأدوات المدرسية أو غير ذلك. تخيل أن هذا الولد الذي كنت مساعده اليوم أصبح غدا عالما أو داعيا أو وليا من أولياء الله أو شخصية كبيرة أو غير ذلك، وإن لم يصبح شيئا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن وجوه الخير أن تتبرع بمبلغ من المال إلى مدير المدرسة ليوزعه على المعلمين والمعلمات، ليكون إضافة إلى ما يجدون شهريا، خاصة في أيام من السنة هي صعبة على المدرسين. ونختم بكم أيها الأولاد التلاميذ والطلاب، لا تضيعوا جهود آبائكم ومعلميكم والمحسنين عليكم. هل تعرفون كيف يتعب آباؤكم وأمهاتكم ويجتهدون ليجدوا ما ينفقون عليكم وعلى تعليمكم؟ تعلموا جيدا لتسعدوا غدا، تعلموا قبل أن يفوت الأوان. أنت الذي رسبت في السنة الماضية، اجتهد في هذه السنة. السقوط ليس عيبا، ولكن ألا تجتهد للقيام بعد السقوط هو العيب. كم من رجال التاريخ سقطوا في بداياتهم، ولكن لما أخذوا الدروس من أسباب سقوطهم وقاموا واجتهدوا سجل التاريخ أسماءهم إلى الأبد. عباد الله، كم من ولد توقف عن دراسة لمشكلة الطاقة وانتهى في الإجرام، لربما كان مفيدا للمجتمع. التعليم مسؤوليتنا جميعا، وإن الله ليسألننا عن ذلك يوم القيامة. Louange à Allah, le très noble. Allah qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé, le très haut, le très grand. J'atteste également que notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. La meilleure de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala est le très généreux. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille et sur tous ceux qui suivront le prophète Muhammad dans sa guidée la plus droite. Fidèles musulmans, craignez Allah, car la crainte d'Allah est le prier de tout bonheur. Cherchez la connaissance
Augmentez vos connaissances, car la connaissance est la beauté et la valeur et la chose qu'on peut se vanter avec pour les siens. Celui qui apprend une connaissance et en devient un connaisseur, cette connaissance te devient une beauté en toi, une valeur et une chose que tu peux te vanter avec. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus valeureux que celui qui a élevé les 7 cieux sans pilier, te lève-toi. Allah exalté nous dit dans le Coran, Allah élèvera en degré ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ont reçu la connaissance. Allah le Très-Haut qui a élevé les cieux, il dit qu'il va te élever toi lorsque tu cherches la connaissance et tu l'as eu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus valeureux que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète dit, tout celui qui emprunte un chemin pour aller chercher une connaissance, Allah lui facilitera un autre chemin vers le paradis. Les anges, les nobles créatures d'Allah, posent leurs ailes en signe de respect pour celui qui cherche la connaissance. Le prophète continue. Le savant, tout ce qui est dans les cieux et la terre, même les baleines dans les eaux, font al-istighfar pour lui. Ils demandent le pardon d'Allah pour lui. Le prophète continue toujours. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont laissé comme héritage ni argent, ni les biens matériels. C'est seulement la science qu'ils ont laissée. Tout celui qui a eu cette science-là, il a vraiment eu une part très grande. La connaissance de tout genre est profitable. Toutes sortes de connaissances est bonne. Même le fait de chercher à connaître une mauvaise chose, le mal même, le fait de chercher de connaître le mal, c'est profitable. Car un poète dit, j'ai cherché à connaître le mal, pas pour le faire, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour me préserver du mal, pour m'éloigner du mal. Car parmi les hommes, celui qui ne peut pas distinguer le mal du bien tombera dans le mal. Regardez très bien, celui qui apprend les arts martiaux. Dans le corps humain, il connaît les points vitaux. Si je touche telle partie, il mourra. Ce dernier-là, il fait tout pour éviter les points vitaux. Parce qu'il connaît le mal. Il sait que lorsque je tape ici, il va mourir. Il n'y a pas de problème que ton enfant soit dans une école non religieuse. Le problème est que lorsque ton enfant va dans une école non religieuse et que toi, tu ne prends pas la peine de l'enseigner sa religion, de l'enseigner sa culture, quel est le mal d'inscrire ton enfant dans une école laïque, dans une école non religieuse? Le matin, par exemple, il part et le soir, tu vas l'inscrire dans une autre école, dans une école religieuse. Il n'y a pas de mal en cela. Quel est le mal d'inscrire ton enfant à l'école laïque, non religieuse, mais dans les week-ends, il part dans une école religieuse pour apprendre sa religion? Il n'y a pas de mal en cela. Fidèles musulmans, chers croyants, si la connaissance, si la science est une beauté, est une valeur pour le savant, ce qui va compléter cette grâce d'Allah sur ce savant-là, c'est que ses enfants l'héritent dans sa connaissance. Il n'y a pas une grâce plus délicieuse que le fait que tes enfants deviennent tes héritiers dans la science, dans la foi, dans les bonnes actions, dans la piété. N'avez-vous pas vu le prophète d'Allah, Zacharia, lorsqu'il demandait un enfant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il a vieilli et que sa femme était stérile, en demandant l'enfant auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, je te demande de me donner un descendant qui va mériter et hériter la famille de Jacob, c'est-à-dire la foi et les bonnes actions.
Toi que Allah t'a pas facilité d'aller à l'école. Tu n'as pas fait ni école arabe, ni école française. Aujourd'hui, Allah t'a donné toutes les richesses. Ne dis pas que je ne vais pas amener mes enfants à l'école, car l'école, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas allé à l'école, mais aujourd'hui, je suis riche. Non, ne dis pas ça. Peut-être que toi, ton enfant, sa chance est dans l'école. Toi, ta chance n'était pas dans l'école. Et l'école n'est pas forcément le succès. L'école n'est pas le succès lui-même, mais c'est la clé du succès. C'est une cause pour avoir le succès. Et qu'il y a de mal, qu'est-ce qu'il y a de mal de pouvoir accumuler deux causes, deux clés de chance? Il a fait l'école, il a pris aussi un métier, ou bien il fait toi aussi ton travail, ajouté à l'école qu'il a fait. Il n'y a pas de mal en cela. Ça lui fait deux chances ou trois chances. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, dans quelques jours, nos enfants vont retourner à l'école. La rentrée scolaire de nos enfants, c'est la rentrée scolaire pour nous-mêmes aussi. Lorsque nos enfants retournent à l'école, c'est comme si nous-mêmes nous retournons à l'école. Et ils retournent à l'école dans son sens propre. Nous, nous retournons à l'école dans son sens figuré. Et ils se retournent à l'école pour aller apprendre. Nous, on se retourne à l'école en dépensant sur eux, en prenant soin d'eux. Toi, le père, toi, la mère, sachez que l'école commence à la maison. C'est la maison qui est la première école. Surtout que aujourd'hui, beaucoup d'écoles s'intéressent au côté d'enseignement plus que le côté d'éducation. Peut-être qu'il y a des écoles même, il n'y a plus d'éducation. L'éducation morale, bien sûr. C'est juste l'enseignement. Et l'éducation commence à la maison. Ne laissez pas tout à l'école. J'ai envoyé mon enfant à la madrasa. Moi, je ne fais plus rien. Je n'ai pas le temps. Non. Allah dit dans le Coran, ô vous qui croyez, préservez vous-même du fait de l'enfer ainsi que vos enfants. Ce qui veut dire que la responsabilité de l'enfant est sur toi, le parent, avant une autre personne. Chers parents, ne voyez pas que les dépenses que vous faites sur les enfants, c'est un fardeau. La scolarité que tu payes, les fournitures que tu payes, la tenue que tu payes pour ton enfant, tout ce que tu achètes pour l'enfant, pour qu'il apprenne, ne vois pas ça comme un fardeau. C'est une aumône. Allah va te restituer les mérites de tout cela. Chers parents, payez les scolarités dans leur moment. Ne retardez pas quand vous avez les moyens. L'école ne fait que vous aider à éduquer les enfants, à enseigner les enfants. Ce que vous donnez, vous payez à l'école là, c'est ce qu'ils prennent pour financer l'école. L'eau, le courant, autre chose, les enseignants, les travailleurs. Chers responsables des écoles, directeurs, enseignants, professeurs, travailleurs, sachez que les enfants sont un dépôt. On vient vous les garder. Et Allah va vous juger au sujet de ces enfants. Faites votre travail comme il le faut. Et surtout avec la sincérité. Celui qui fait bien son travail. Et avec la sincérité, Wallahi, Allah verra. C'est-à-dire Allah va lui montrer les bienfaits, les mérites de ce qu'il a fait. Et les croyants seront témoins. Les parents seront que toi, professeur, tu travailles bien. Telle école travaille bien.
chers directeurs, soyez miséricordieux envers vos subordonnés, les enseignants, les travailleurs. Payez-les au moment opportun, au moment qu'il faut. Et soyez indulgents avec certains parents. Il y en a qui sont en retard, ce n'est pas pour leur propre gré. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Et toi, je t'adresse à toi maintenant, mon frère, ma soeur, celui que Allah l'a facilité la richesse. Allah t'a facilité l'argent. Vous, les bienfaiteurs, auprès d'Allah, car Allah vous a inscrit déjà comme bienfaiteur auprès de lui, auprès des hommes, parce que vous faites du bien. Seulement que n'oubliez pas cette partie aussi. N'oubliez pas de faire aussi la bienfaisance dans ce domaine. Il y a des enfants qui sont orphelins. Il y a des enfants qui sont pauvres car les parents sont pauvres. Imagine-toi que tu vas dans une école. Tu demandes au directeur ou au responsable, il y a combien d'enfants orphelins ici? On dit il y en a 10. Moi, je vais prendre la charge de 5. Ou bien 1. Ou bien je peux payer seulement 5 mois. Ou bien que tu achètes même des kits scolaires, des cahiers et autres pour aller donner à ces enfants. Et imagine que demain, cet enfant que tu as aidé aujourd'hui devient un grand savant, devient un grand prédicateur, devient un élu d'Allah, un wali, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une grande personnalité. Et même s'il ne devient rien, toi, la bienfaisance que tu as fait, Allah va te donner la récompense. Et pour finir, nous nous adressons maintenant aux enfants, aux élèves, aux étudiants. Les parents font des efforts pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font, combien d'efforts ils fournissent pour pouvoir avoir de l'argent, pour vous scolariser, pour payer vos écoles. Ne mettez pas les efforts en vain. Étudiez bien. Si vous étudiez aujourd'hui, vous serez heureux demain. Étudiez aujourd'hui avant que le temps passe. Celui qui a redoublé, qui n'a pas gagné l'année passée, cette année, faites tes efforts. Il n'est pas mauvais de tomber. Mais ce qui est mauvais, c'est de ne pas faire l'effort pour te relever après avoir tombé. Fidèles musulmans, combien d'enfants qui ont laissé l'école, qui ont arrêté les études à cause des moyens, et ils ont fini dans la délinquance et la criminalité. L'enseignement des enfants et leur éducation, c'est une responsabilité pour nous tous. Et Allah nous demandera les comptes le jour de la résurrection. Alhamdulillah, tanobe Allah et masami kabo. Masami ye lonya di ni seberkena sababuye. Ay Adam aden la lonya fena atute min long. Mais sharia ka foti worete ma fo Allah akele ne jenyon tala. Masa korota ni masa belebele. Ka sharia ka fan kotigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jonsan mali aka tira den belebele. Allah la dan fe wala son herema. Fon siri bagaba. Ala man nema kala ka kisi ke ka baraka ke ni nabi non bay ka na sumo na jenyon. Ani mogo mogo na nabi may ka kanasra sra min tlinne ka wala batu. Ala ka jon ay sra ala nyam. Ala yan sra here bela jeni manafeni. Here bela jeni judole. Aya jijay loni nyini. Loni e masrile. Loni e fisamantiale. Loni e waso fene ka dia dungema. Est-ce que fendo be min ka bon masrila, min ka bon fisamantiala, min ka bon waso fene ka teme masaki I korota, masami sangolo korota. Ala ba ma korona kono. Ala be mo korota darajala minu limanana ani loni dina mimma. Masri jumele bey. Fisamantia jumele bey. Waso fen jumele bey. Min bena fisatu ka teme kira e min fo. Kira ko mo isra do tama. Ka taga loni nyini. Ala be sra woran no yaye. Ka taga aljina kono. Ala kira ko melekew ala ka danfɛn belebe ni o b'o kama la bonya kosɔn lɔnni ɲini den ala kira ko fɛn fɛn bɛ sankolo la fɛn fɛn bɛ dugukolo la o bɛɛ bɛ astafurulayi kɛ ka ala yafa dari lɔnnikɛbaga ye
hali jaga min be ji kono alakira ko lonikɛbaga fisamantiya a bi na fɔ kalo fani o fisamantiya lolo tɔw kan lonikɛbaga fisamantiya alabatula kan min tɛ lonikɛbaga ye alakira ko lonikɛbagaw bɛ nabiɲumanw cɛntabagaw le nabiɲumanw ma fɛn foyi fana to yen ka kɛ cɛn ye nafolo la sanu na walama warigɛ la o ye lɔni de to yen mɔgɔ min ye lɔni ta mɔgɔ min ye lɔni minɛ a ye hɛrɛba sɔrɔ a ye niyɔrɔba sɔrɔ lɔni façon bɛɛ ka ɲi lɔni sugu bɛɛ ka ɲi hali ka kojugu kalan ka lɔn a ka ɲi o kosɔn kolonna dɔ ko ten n ye juguman ɲini ka kalan a kalan kun tɛ ka juguman kɛ mɔgɔ la dɛ ka ɲɔrɔma jɛnya juguman nin na sabu adamadenw cɛla min tɛ se ka juguman ni ɲuman woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ale bɛ kɛ jugumakɛla ye i m'a ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ bugɔ kalan ka karate kalan o n'a ɲɔgɔnnaw adamaden farisogo la adamaden min bɛ bɔ ni yɔrɔ min ni ka bugɔ a bɛ sa yɔrɔnin bɛɛ ale b'o lɔn o kosɔn a bɛ jija a tɛ maga o yɔrɔ nin na a ka juguman kalan ka lɔn o kosɔn a bɛ yɔrɔma jɛn ka bɔ a ma baasi foyi tɛ yen k'a fɔ i den bɛ taa kalanso la min tɛ silamɛya kalan ye min tɛ diinɛ kalanyɔrɔ ye baasi bɛ yɔrɔ min dɛ ele k'i den to o kalan in na i t'a kalan a ka diinɛ la i t'a kalan a yɛrɛ ka taabolo la i t'a kalan a yɛrɛ ka kabila a ka siya sigilen bɛ fɛn min kan baasi bɛ yɔrɔ nin la o lɛbu bɛ min ye ka i den bila kalan na min tɛ diinɛ kalan ye sɔgɔma misaliya bolo ma wula fɛ a bɛ taa diinɛ kalan na walama weekend na semaine laban a bɛ taa diinɛ kalan na est ce que baasi b'o la baasi foyi t'o la o balima silamɛw muminiw n'a fɔra ko lɔnni ye masiri ye lɔnnikɛbaga ye foyi tɛ masiri ani hɛrɛ in dafa ka tɛmɛ ile yɛrɛ lɔnnikɛbaga i den k'i tiɲɛ ta lɔnni nin na adamaden bɛ hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a ka ɲɛnama la foyi tɛ min ka di ka tɛmɛ i denw k'i tiɲɛ ta i ka lɔnni na i ka ɲumanya la i ka alamɔgɔya la an ma nabila zakariya ye wa tumana min na a ye ala dari den na a kolo kɔrɔni kɔfɛ a muso ye den sɔrɔbali ye a ko ala tiɲɛtala di ne ma den di ne ma kɔ di ne ma min bɛna ne tiɲɛ ta ka yakuba ka somɔgɔw k'o tiɲɛ ta mun fɛn de la lɔnni ani alamɔgɔya min ye nabiɲumanya ye ele min yɛrɛ ala min gɛrɛsɛgɛ ka taa kalan na i ma faransɛ kɛ i ma arabu kɛ nka bi ala k'i gɛrɛsɛgɛ nafolo b'i bolo kana fɔ ne tɛ n den bilala kalan na n tɛ n den bilala ekɔli la sabu ne yɛrɛ ma ekɔli kɛ mɛ n ka wari sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i den ale ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ ekɔli de la ele ta ma sɔrɔ ekɔli la mɛ den ta bɛ se ka sɔrɔ ekɔli la adamaden min hɛrɛ sababu fila saba naani b'a bolo o de kunna ka di ka tɛmɛ hɛrɛ sababu kelen bɛ min bolo ekɔli tɛ k'a fɔ ko ale de bɛ hɛrɛ yɛrɛ ye nka hɛrɛ sababu le balima silamɛw sanni tile dama dama an denw bɛna segin ka taa ekɔliso la denmisɛnninw ka segili ka taa kalan na a kɛra komi anw yɛrɛ de bɛ segin ka taga olu bɛ segin jaati a kɔrɔ yɛrɛ la ka taa nka anw ta ye min ye anw de bɛ depansi kɛ o kan k'u ka ekɔliw sara k'u ka furuntiw sara o bɛ kalan kɛ ni fɛn min ye n'olu bɛ segin ekɔli la a kɛra komi anw yɛrɛ de fana bɛ segin la baw yɛrɛ peut-être o tɛ ka se ka sunɔgɔ tuguni sɔgɔma u bɛ taa denw bila ekɔliso la o la ile fa ile ba a lɔn k'a fɔ kalan bɛ daminɛ so kɔnɔ le surtout an ka bi tile in na ekɔliso caman bɛ yen kalanyɔrɔ caman bɛ yen o b'i mako don kalan dama de la ka jogo to yen an jija an ye denw jogo don ka bi so kɔnɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ aw min limaniya a y'a yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma ma a n'a denw kuma kɔrɔ ko denw ka kungo o bɛ aw le kan dentigiw ka kɔn mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ an kana fɛn bɛ to kalanso bolo ko n ka n den bila madarasa la ka ban banna tan tɛ ne yɛrɛ bolo denfaw denbaw e bɛ den ka wari min sarala kalan sara min kɛla ten kana ye fɛn gilima ye kana ye fɛn ye ko nafa t'a la walama ale b'i ka dépense cayala e bɛ ka min kɛ ten e bɛ saraka le bɔ la a y'a jija a ye kalansaraw sara a wagatiw la a bɛ kalansara min kɛla madrasa ye kalanso ye ekɔliso ye ekɔliso ni madrasa bɛ k'aw dɛmɛdenw kalanni la o bɛ k'aw dɛmɛdenw lamɔ la o n'o tɛ kungo t'olu le kan fɔlɔ ye a b'alu le kan fɔlɔ ye a bɛ wari min sara ten ekɔliso ni madrasa bɛ o le kɛ ka o yɛrɛ financer ka jiw sara ka kuran sara n'a ɲɔgɔnnaw ka karamɔgɔw sara ka baarakɛlaw sara
ama ɲɛsin sisan kalansotigiw yɛrɛ ma, a directeurs, a mɔgɔkalannaw, a baarakɛlaw, den min dilen aw ma ten kalifa le dɛ, Ala fana bɛna ɲininka kalifa nin na. O la a y'a jija a y'a baaraw kɛ ka ɲɛ, a ye baara kɛ ni kɔnɔgɛya ye, Ala bɛna a ka baara in ye, muminu yɛrɛ fana bɛna ye, Ala bɛna a sara a la. Directeurs, mɔgɔ min bɛ baarakɛla bolo, karamɔgɔw la ni baarakɛlaw la, a ye hinɛ u la dɛ, a ye hinɛla mɔgɔ min bɛ aw duguma, masa min bɛ aw sanfɛ a bɛna hinɛ aw la. A y'a nɔgɔya kɛ denfa dɔw ye, dɔw bɛ to retard la, a ma kɛ comme a ka di o yɛrɛ ye, degun de b'o lase a ma. Ile n balimacɛ, ile n balimamuso, Ala ka nafolo nɔgɔya ile min ye. I dun bɛ ɲumankɛla le ye, Ala yɛrɛ sɔnna k'i ye ɲumankɛla ye, adamadenw yɛrɛ fana sɔnna k'i ye ɲumankɛla ye, nka i jija kana ɲinɛ nin bonda in fana kɔ. Ka taa kalanso dɔ la, ka taa yatimaden dɔ filɛ, ka taga fantaden dɔ filɛ, ka ka école sara, ka kɛ san bɛɛ ye wa, ka kɛ kalo dama dama ye, walama cahier dɔw, walama saki, walama fani, k'o di a ma. Sisan i y'a miiri, ele ka den min dɛmɛ bi, sini a kɛra lɔnnikɛbagaba ye, a kɛra mɔgɔw welebagaba ye ka taga Ala ma, a kɛra Ala ka waliyu dɔ ye, a kɛra mɔgɔba yɛrɛ dɔ ye sa, walama a yɛrɛ ma kɛ foyi ye, ele ka sara b'a nɔ na. Sabu Ala ye masa min ye, a tɛ ɲumankɛla ka sara tunu. Ɲuman sugu dɔ ye min ye, tuma dɔ la, ka taa wari dɔ di directeur ma, ko nin di i ka mɔgɔkalannaw ma. Surtout san kɔnɔ waati dɔ bɛ yen, a ma nɔgɔ mɔgɔkalannaw ma. A ma kuma laban sisan ni kalandenw yɛrɛ le. Ele min bɛ kalanden ye, étudiant ye ou bien élève ye, i fa ni ba, o b'o jija la ka wari min ɲini kɛ i ka école sara, i jija kana kɛ fu ye. I seko kɛ kalan kan, kalan kɛ bi, yalasa i ye kunnaja sini. Kalan kɛ bi, sani a waati ka taa k'i to yen. Min yɛrɛ ma gagné salon, ɲina bɛ yen, i jija ɲina. Mɔgɔ caman bɛ histoire la, histoire k'o tɔgɔ sɛbɛn. O ka kow daminɛ la, a tun ma ɲa, o bɛnna, mɔgɔ k'o jija, o kɛla fɛn ye bi, histoire k'o tɔgɔ sɛbɛn bi. Ben tɛ kojugu ye, mais ka ban ka wuli ben kɔfɛ, o de ye kojugu ye. Ala ka jɔn, kalanden joli joli le, o ye kalan dabila, ko se tun tɛ yen. O tɛna fana ka laban jugumankɛla, ka kɛ benkannikɛlaw ye, ka kɛ mɔgɔw jogibagaw ye. Denmisɛnninw ka kalan, denmisɛnninw jogo donni, kungoya la a b'an bɛɛ lajɛlen de kan. Wa Ala bɛna ɲininkali kama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا لا سوف تفازوا لا يجرون على جسد الرم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.